Hello guys, sumaklase kay laag na yun. Oops, kasi crossing. Crossing na ni, ay sige, gara. Sibog! Grabe, puning motora ay, mura man yung motor. Ay, saya mo ato dayon, say kasudyot ninyo. Koy, wala ra ba daw na i-break koy, lawas sa sunod. Saan ka punta? Ito naman, gusto mo na, neutral naman na. Sibog! Goto Boulevard. Kalisod na galing po. Dagan kayo barkada Muslim dire. Kanang namaligya bitaw dira bitaw. Kiyawa. Suang! Palong. Sini palong man eh. Lahat sa'yo na bayaan mo. Bukas pa tayo mo! Lumus kayo bugong! Naanami sa boulevard guys. Oy dayo, say kasudyot ninyo. Okay! Ciao! Na boy. Dayo, say ka istorya ninyo. Kapit ko mamatay. Kapit na mamatay? Kapit mo! Bear man ta. Daghana din ato no. Maulong si. Uy, dito tao ka itong naay kuan. Ta. Kanta-kanta. Tara. Alo, dali na naman ito to. Sige, halika. Ano ko to? Mag-Friday night ha. Nga di pa man Friday ron. Una mo, pag una. Kasuramba oh. Asa mo sila ito? Turaw. Sino ay kasulti ni mo? Sa day mo, manganta mo? Ano ko magmangitlog rata?